Good morning guys, good morning. Duty naman ta guys, kay untag na. Bitters ta gabi karon duty naman ta. Kalingaw ta rig. Checking sa vicinity. Kada mi sa kon guys. Pulo fishing ground sakop sa Sulusi. Ami dire. Okay ra, wala problema. Linaw ra ang kuan. Linaw po dagat. Walay sighting o pirates dire kay tama may kuan bayad may tax ani kada tuig. Ay tax ang fishing ground. Good morning guys. Escort of the day, duty naman ta. Good morning. Ito telescope dire. Okay, wala problema. Good morning. Mga followers na ko diha, salamat sa like and share. Salamat. Mayong buntag sa tanan, guys. Good morning, good morning.